Okay guys, let's try this boba, milk tea boba, McFlurry. Bago to sa McDo eh. Let's try it. Ang sarap. Try nyo to guys, masarap. Ito naman tayo sa Mac. Okay guys, saglit lang guys ha. Fries, my all-time favorite. Yummy, yummy, yummy. Another ice cream. Try nyo to McFlurry. Bagong pakulo ni Mac to. Sarap. Milk tea boba, milk boba. May caramel pa yun sa loob. Tapos parang may crispy na medyo. Basta masarap siya. Try nyo. Milk tea. Lasang milk tea na may ice cream na may McFlurry. Something like that. Try ko nga itong McDo. Yung burger ng McDo. Parang ang laki. Sobrang laki pero same price. Oh, lamon. Sige pa. Oh, tingnan nyo. Masarap. Oh, guys, ang laki. Pero same price. Ba't kaya? Ang laki nitong patty. Grabe. May marites pang katabi. Kasi laki ng mukha ko. Guys, oh, look. Cheese. Grabing McDo yan. Sana, oh, tingnan nyo kung gaano kalaki. Kasi laki ng mukha ko. See? What the? Para. Oh, kagat. Yummy. Ang sarap nito. Hindi ka mabibitin sa ganito kalaki.